A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'du faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Prajolo-jolo magido mohob magido isini batile harana jongjong na jolo muyu hadirin hadirat sasudena disaborngin darion cadangan doon antong ban serap asosongoni namar kebetulan gurunta na mengisi tausiah di saborngin narion marhalangan jadi au menggontion na tei nga mga bebetile bope artina na panggonti mudah-mudahan yan indah mengurangi keberkahan ni majelis tadi saborngin narion adong don laguna nian senjema laguna ini. Apakah kau tak menyesal bila mencintaiku, karena yang kau dapat bukan yang pertama, tapi sisa orang lain. Artinya bopenaso utama bopenaso pertama mudah-mudahan yan indah mengurangi keberkahan dohot semangata na mengajuan di saborngin narion tile amin ya Allah ya rabbal alamin. Tamuloy ma ucapan alhamdulillahi rabbil alamin tu hadirin Allah taala madung mangalehan kesehatan dohot kesempatan tita sasudena hidayah dohot inayah sehingga itu sudena dapat marlagut di bagas namar bahagian di majelison. Mudah-mudahan nian kehadiran tai majelison mendapat balasan namar lipat ganda sian Allah taala terlebih-lebih tu panitia ni peringatan sabornginon namandung arti namar susah payah memikirkan nasangasun dia mengeluarkan biayana, pakumpul biayana sehingga terlaksana pengajian tadi sabornginon. Hidayah dohot inayah ni Allah Ta'ala na pantas betul ita syukuri. Harana anggo ngaharani hidayah dohot inayah te ita ligin ma bahat kalaki naso bisa iya rotu pengajian naso bisa iya menghadiri peringatan songonon. Bahkan indah bisa ya maribadah bopina binoto niya do artina na perlu bopina binoto niyon namar pahalo bopina binoto idon bahkan maribadahi na wajib sumbayang misalnya kan cuman harana indah dong inayah hasian Allah Ta'ala indah terlaksana niya. Betapa banyak orang di rumah sakit yang tertidur yang terlentang tidak bisa bergerak bahkan pordo radio sebetulnya mengerejohan ibadah pordo renion tu pengajian pordo ronion tu majelis ta'alib tapi apalah daya hidayah binoto itu ilahin Allah Ta'ala do artinya mampu membedaun napade dohot
nah nasopade bisa membedakan baik dan buruk kan hidayah doon gorarna on manidokon hidayahi. Cuman indah dong inayah sian Allah Ta'ala sehingga indah terlaksana nia. Songoni busentong adong doon lalakon pemana lapang do waktu nia, sehat do badan nia, bahat do epeng nia, cukup do ongkos nia. Cuman indah dong hidayah ilahin Allah Ta'ala di sia sehingga indah bulu suruh nia. Indah bulu suruh nia rotu pengajian, indah bulu suruh nia beribadah. On gorana alak naon indah mendapat hidayah bope adong inayah di sia. Jadi mardumuna hidayah dot inayah na paling pantas kita syukur itu Allah Ta'ala di seborngin darion. Kemudian masuk kita tuga jinta bahaso haroronta tu majelison di seborngin darion dalam rangka mengalanjutkan pengajian ta songon nasuson jia songon nabiaso. Kemudian kebetulan di seborngin darion martepatan tu hari peringatan ni Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita adongkon. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasona to luon istilah nai pake ni alak nangun akar kata ni maulid tapor jolo-jolo maulidin nabi ngini ya songon latar tulis Ibn Neron. Mi artina pala maulid gorarna berarti nai peringati hari kelahiran nai. Maulidin nabi ngini ya berarti memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjigan me tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah hari Isnin. Onma hari kelahiran ni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na paling masyhur. Bopia dong doon ulama na lain na marpandapot bahaso kelahiran ni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal 12. Tina paling masyhur tanggal 12 doon teh. Jadi pala adong binigamu na mandokon na tanggal 12 do bay lahir ni pajir seni sejarah biasa deh. Artinya perbedaan pendapat ni ulama gorarna pe sejarah tila. Kemudian istilah nampaduana maulud gini ya sarosoritaan biasa non biasa dipakai alakon populeran doon maulud ningkalakan tujuh dohi kemaligin maulud gini ya kan kemanangyon maulud gini ya. On istilah hitaan pala dokon maulud maulud berarti yang diperingati alak nai lahirkon. Nai lahirkoni berarti Muhammad nai. Jadi mauludur Rasul gini ya palumpamana berarti yang diperingati yang dilahirkan yaitu seorang rasul. Jadi istilah maulid pejadi nangkon kita mardebati sonon. Caru pemohon lesna nabin tementongon kan istilah don ibaratna na paling populer anggo di daerah Jawa ni ison maulid ning kalakan palitaan biasa doon di dokon kalak maulud. Jadi serupa doon nangkon kita marbarai gara-gara nion kan. Naso pas naso cocok maulid do milad do anggo milad to nanto inda cocokon apa sarjo inda cocok jawon apal milati ngun akar kata ni maulid jurin tong. Artinya ulang tahun gini ya. Jadi ulang tahunan sebetulnya orang pas doon orang pas lo bayangkan mentong nuramu bahaso najolo ita ibakasan di kandungan ni orang tuan talupita madung adong mon catatan ibain Allah Ta'ala itutupkan Allah Ta'ala bahaso misalna umur tak rasokin tak sehat tak penyakit tak sengsaran tak bahagian tak madung icatan ni Allah Ta'ala doon sonon ma naidokon ibakasan di kitab Arba'in An-Nawawi. Jadi singkat nama dong catat ni Allah Ta'ala doon sangat saja umur ta i duniaon. Misalnya 60 tahun ni catatan ni umur ta waktu kandungan na jolo. Bosan nari mar umur mampumana 55 tahun bo. Kan na 5 tahun na demi. Na 5 tahun kan inda namur mar tambon. Namur ma pondok doon. Boro lagu na nirwamu panjang umurnya serta mulia wajib kita cocok kantongi kan namur ma pondok doh. Pala
55 tahun po anak 60 jatah ni umur ni bahkan 5 tahun naik deh nomor pondok deh kan. Jadi ndak cocok lagu no pangolu lilin dong ni yombus mintop karena mati din tunggoran ni. Jadi ndak nama ginjang ndak nama panjang kan, jadi ndak cocok istilahon. Kembali kita tu gajinta sejarah ni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhir zamanon bahat mon alak namar pendapat bahaso bidiah doon gini ya, bahkan adong doon na mengharamkan nang ini ya. Jadi syukur alhamdulillah itan hadir di bekas ni sudah ron tahun di majelison sabornginon. Syukur alhamdulillah ita dapat memang hadirina. Rana bahat jumon alak-alak na sorabe menghadiri maulid songonon, darabe menghadiri majelis ta'lim, darabe menghadiri tahlilan yasinan gini ya kan bidiah sude. Tong songoni sunjiro na betul na hukum na bo ita ligin antong sejarah nai. Tabahas sejarah nai sanga sunja amu menyimpulkan na sanga na bidiah do sanga na subidiah sanga na pade doon sanga na supade sanga na kira-kira marpahalo doon ibainna menjadi ibadah doon sanga na indah kan. Sunja me sejarah na jolo waktu surga do Nabi Adam alaihissalam dong iciptaon Allah Ta'ala. Nida Nabi Adam alaihissalam mohon iginjang ni pintu ni sarugoi bahaso adong isi kalimat tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini. Jadi marsapa man Nabi Adam mon tu Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, gorar ni sedini sandingkon midohot gorarmu. Jawab ni Allah Ta'ala, gorar ni kekasihku ini ya, huwa habibullah, kekasihku. Berarti Muhammad ni kekasih ni Allah. Tong soni Allah ya Tuhanku tola ditandai ning Nabi Adam. Tola mentong ning Allah Ta'ala. Bahkan wajib ditandai ho. Harana anggonga harani Nur Muhammadon ngano ciptaon alam semesta onon ngana dong sudena on termasuk dirimu pengadongon ning Allah Ta'ala. Wajib ditandai ho ning Allah Ta'ala. Sonjia pandokon ni hadis kudusi, pandokon ni ulama, kitab tafsir Ad-Darul Mansur, karangan ni Jalaluddin Asyuti. Sonjia mapandokon ni Allah Ta'ala, laula kama khalaqtul aflaq ini ya. Kalaulah bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Jadi ondo asal ta sasudena nadongon Nur Muhammad asalta. Tong soni ya Allah ya Tuhanku patidan majau. So tandai so widaning Nabi Adam alaihissalam adab Allah Ta'ala. Ligin masisilon mo ning Allah Ta'ala. Ligin Nabi Adam sisilon niya patidan Allah Ta'ala ma tu sisilon ni Nabi Adam alaihissalam Nur Muhammadon. Mapandokon ni Nabi Adam, marhaban bihabibi wa qurratu aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian icium Nabi Adam ma Nur Muhammadon nai sisilon niaon. Akhirnya on ma dasarna na jolo na tobang-tobang itaan pala bahang kalaki pas ikalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gini dong ijawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibaca tubang-tubang imoon marhaban bihabibi wa qurratu aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kan. Yung buskon kalay moon tu sisulon niyalay, buskon kalay tumata niyalay. Menjadi ubat tantongon, ubat naampuhon, ubat ni mata. Najolo itaan dompak menektil ngot modo mi na rapat mata nunda terbuka be impal biri kan. Buka mata rara mancit mata. Obat kon mon sunji mau batna najolo ke montuaan kan almarhum wa najolo do ondo tukang ubat ini mata yutaan na biaso ipobat kon kalak mata ni alak na orang na orang sehat tuon
wa mancit matangku ini mangin wai mancit matau ini lo wa ini baca wa ini marhaban bi habib wa qurratu aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang busia tu mata naik kan. Murak nah ampuhan untuk menjadi ubat. Jadi ilmu nalang kadoon nah jarang demi amalkan kala kon sanai ruangku kan. Jadi kita buka mulak kajion kita wan kon mulak karena bagian ni sunnah doon kan tila pala kira-kira get mancit mata melala mata ni ba pala bahang kalak biniga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ngini dongi jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ibaca mohon marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yang buskon ma tu sisilon ni ba ya buskon tu mata ni ba telu kali igusuk tu luar doon ulang tu bakasan so ini di carana insyaallah na manjura don menjadi wet ni mata kan lo on maju parjo lebay non baru pala na perlu tambahan rap insto ini tambahan rap insto pala na perlu tambahan rap rohto ibain ditambahan rap rohto umpamana sangan ubat ni mata na lain mentong kan cuman membuat keberkatan dohot sapaan di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam les ibaca menonton parjolo solas ita amalkan sunnah-sunnah di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian napaduana Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Suhud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Harun, Musa sudah nabi-nabi sampai tu Nabi Musa tandaya laidon binoto laidon sejarah ni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab Taurat icaritohan Allah Ta'ala doon tu Nabi Musa tu umat ni Nabi Musa tu alak-alak Yahudi tentang kelahiran ni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doh ciri-ciri nasude sonjia me ikitab ad-dibai itu rangkon kitopi bahaso adong isi sada makalah sada pembahasan al hadisus sani an Atha bin Yasar an Ka'ab bil akhbar allamani abit taurata illa sibra wahida wa kana yakhtimuhu wa yadkhuluhu sunduk falamma mata abi patahtuhu fa iza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauluduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam gini. Artinya adong najolo ahli kitab nomor gorar siasar ahli kitab pun ahli Taurat jadi iajar ko niama Tauraton sude tu anak nia nomor gorar si ato jadi iajar ko niama isini Tauraton kecuali salambar na salambaron sonji may bayan ya dakhuluh sunduk pamasuk tu petik kunci rapat-rapat ulang buka-buka ningay niyaon kemudian pelamma mata abi dung mati ya kungin ya patah tuh ubuka gini fa iza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman ternyata isina bahas nasalambaron isina menceritakan bahas nangkan lahir nabi di akhir zaman mauluduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam nangkan lahir di kota Makkah hijrah na tu Madinah kemudian kerajaanna sampai tu negeri Syam ismi nalahiri Makkah hijrah tu Madinah kemudian kejayaan kerajaanna sampai tu negeri Syam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi alak jauh di IP mebinutun ya laimuon ngun kitab Taurat bahasa nangkan lahir nabinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian alak-alak Nasrani IP umat ni Nabi Musa umat ni Nabi Isa binutu alai doon nangkan lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sonjia me ikitab khulasatun nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin icaritohon isi bahaso walamma balagot tasi'ata min umrihi saparo ila sama amihi Abi Thalib bitijarah dung sampai umur ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 tahun kehema
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dohot apa nion tu negeri Sam mardagang. Walamma qaruwal busro ra'ahu rahibul bakhira fa akhbaro ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya. Tolap tu sada kampung namar gorar busro marsuoma nabinta dohot pandeta namar gorar bakhira. Ipa mata-mata pandetaon ia mata-mati pandetaon nabinta bahaso itandai pandetaon mon ciri-ciri naon, ciri-ciri ni kenabianon Rasulullah. Ba akhbaru ammahu, kemudian idokon pandetaon matu paman ni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib bi annahu sayakunu akhirul anbiya, bahaso danakon nadot di rombonganon na umur 9 tahun ondope nabinta bahaso onnang kan na menjadi penutup sekalian nabi ini ya. Wa talaba anhu ayyarja'a khaupan min adu wa yataqarrabahu. Jadi idokon pandetaan mon tu bapak nia Abu Thalib bahaso mulak mamu ulang paturus kamu pe pardalan numuyon langkon do danakon benamar dagangon harana mabiarau tongkinai marsuya rapalak Yahudi dot alak Nasrani ibnu alai ini. Pakodis tadalla ala nubuwati bi'alamatil lati fi kutubi ahlil kitab, bahwasanya telah jelas terlihat di wajah Rasulullah, di fisik Rasulullah, di tubuh Rasulullah cahaya kenabian sebagaimana tanda-tanda yang diterangkan di dalam kitab Injil. Artinya alak-alak Nasrani ipe itandaya lai doon Muhammad, alak Yahudi alak Nasrani sudah alak-alak umat-umat nala ini menandai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam on do ciri-ciri nai. Bahkan tanda nang ala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serupa dohot tanda nala itu anak ni alai. Sunja pandokonna yang arifunahu kama yang arifuna abanahum, mereka mengenal Muhammad itu seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Jadi madung itandai alai mohon. Kemudian kita sebagai umatna tentu na paling marhak doon, na paling wajib doon menandai na. Bagaimana mungkin kita mencintai Rasulullah anggon ita tandahan na bintai. Songon pandokon ni istilah tak kenal maka tak sayang ini ya. Jadi anggon ita tandahan do bagaimana mungkin akan tumbuh rasa cinta tu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ima tujuan ni pengajian tasabur nginon peringatan Maulid Nabi sabur nginon ta adong konon mengenal kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sejarah-sejarah nia suita tandahan Nabi intasaise. Karena wajiban dupi tahun marhakan dupi tahun menandai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nian peringatan neita dongkon sabor nginon mudah-mudahan menjadi dalan mendapat syafaat kita sian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tila. Ini kita sebagai umatna tentu mantong angkan ita tandaan Nabi tahun baik secara syariat, fisik, jasmani, dohot tingkah lakuna sude perbuatanna, kemudian ita tandai wuse dohot secara hakikat, artinya Nur Muhammad neidokon ni Allah Ta'ala nangkinan laulaka ma khalaqtul aflaq. Arananggo ngai ta tandahanon golap betaw narananguni dongin Allah Ta'ala asal tasasudena. Jadi ndeta boto asal tende bisa ita mula kantong sunjime nangkinai yahirat ibagasan ni kubur dope tentu naon pertanyaan na parjolomon tu alam berikutna marrobu kang ini isi Tuhanmu ini ya. Kemudian man nabiu kang ini isi nabimu ini ya. Anggota indi tandai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marmara doon parmaraan mohon kan. Jadi tandai secara syariat, secara fisik, secara jasmani, tandai jo hakikat nai
nanguni isa ita mar asal dohot nangkan natu dohot tu ita akan kembali berkumpul sawalakon. Nangkin secara syariat, secara fisik may bacaon tim hadroh tilah, tim kasidah. May bacaon nalai ma ciri-ciri nai sangai siri Rasulullah sunja mangin kalai nangkin kesimpulanna nai bacaon nalai Abdullah nama bapaknya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Kan seni manangkin nedokon ni tim hadroh al-Barzanji torangkon. Kesimpulannya iseme Muhammad itu nabi kita, bapaknya Abdullah, ibakasan di kandungan dope nabi inta memaninggal ma ayahnya. Kemudian lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 tahun meninggal busema umatnya. Kemudian iparinga iasuh ompung niya namar gorar Abdul Muttalib. Umur ni Rasulullah 8 tahun meninggal busema ompung niaon, sehingga Rasulullah iasuh iparinga apa niya namar gorar Abu Thalib. Sampai poso-poso dung poso-poso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat boru maringanan marbakas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dohot Siti Khadijah ngun perkawinan nyalai lahir anak nyalai keturunan nyalai 6 kalak, 2 alak lai opat ada boru. Isi melang anak ni Rasulullah hina duai Qasim dohot Abdullah meninggal menek doan dua-duana. Kemudian opat boru ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naparjolo Zainab pun pe meninggal menek doon. Kemudian napo doana Ruqayyah. Ruqayyah mana marbakas dohot Utsman bin Affan. Kemudian meninggal Ruqayyah, ipabakas Rasulullah busema boru ni Rasulullah napatuluna napaduana isemi napatuluna isemi Ummu Kulsum ipawasi mulak tu Utsman bin Affan. Jadi turun ranjang gorarna saru-saru jita tilah turun ranjang. Meninggal kakak nai ikawiniya angginai ngini ya kan. Turun ranjang imasidokon Utsman bin Affan Zunnurain, artinya yang punya 2 cahaya ngini ya. Ahami maksudna 2 cahaya ni buah hati ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidir Rasul. Boruni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na menekna on meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama nea kawin dohot Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Jadi secara fisik. Kemudian secara hakikat indah tolaiton olah ni nama menandai fisik saja untuk artinya gorarnai saja meita nabi naita boto kan Muhammad gini ya. Nomor ribu alak nomor gorar Muhammad itu dunia kan. Pinodong do gorarna gorar Muhammad Muhammad Judar lubis mantong kan. Jadi ulang juga diolah ni nama nandai gorar saja, ulang nama nandai fisik saja, angkat nita tandai hakikat nai. Jadi indah tarbahas kita on be anggo hakikaton i kesempatan non arana waktu pima habis mentong bukan. Jadi
perlu doon waktu na lapang na nyaman artinya so terbahas kita Nur Muhammad ton pala kira-kira perlu untuk kita bahas perlu ilamu kita bahas ruamu so kita bahas palanga jalak yang mu guru-guru persa sapa yang mu guru-guru entah namar tebaran do na bahat do no ije-ije na dong do guru kan ipar sapahan sanga sunjia isi de Nur Muhammad ti sunjede Nur Muhammad ti kini pasita sui boto isiten itandahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tarsai majolo orang ku kajinta tile sabor ginerion harana anggo ilmu do apa yang ana dong ilmu kon sudena no pardokonian no pasampeon tuamu no pardokoni guru-guru tadon jauh dokon busi tuamu ibarat ni tali kawat don penyambung lidah kan anggo anu sedong dono boto. Jadi tarsani majolo pengajian teh sabor ginerion orang lebih bahan mangin mohop apabila adong kata-kata naso markenan mudah-mudahan indah menjadi persangkutan naso pada di ita mulai siang duniawan sampai tu akhirat saulakon tarsai matilah billahi taufiq hidayah waridwal inayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.